Oh mga guys, si Richard Gomez TV nino. Sa gikan sa Richard Gomez TV karon mga guys, nagbuhat ako og bag-o nga page, no? Pero atong balikon mga guys, ang herbal kay mao manggidni ang pinakanindot nato nga matun-an gikan ako mga guys, no? Nga ang herbal pinakadabas gyud og dako ay nga makatabang sa atoa. Mga guys, kabalo ba mo nga ang kining paragis, siyam kapunuan ka paragis mga guys, no? Dala iyang lawas, dala iyang gamot, hugasan og maayo, gaon sa 3 ka baso nga tubig, paituson ka usa na lang, imno nimo mga guys, no? Kada adlaw ka usa. O pwede pod imong kada adlaw katulo. Imo siyang bahin-bahin pag inom. O, pwede pod mga guys kung daghanon gini mo pag-ayo, butang po nimo 7 ka baso. Depende sa kadaghan mga guys, no? Kung daghan kay 7 ka baso. Paituson ka tulo, no? Tulo na lang ka baso para mainom nimo buntag udto hapon. Pinakadabis nga tambal sa mga gipang bughat o bag-ong nanganak, no? Bag-ong nanganak nga bughat na og tinarbaho bisag bag-ong nanganak tungod sa kawadon, no? Pahinomdom sa tibuok kalibutan nga ang paragis pinakadabis nga tambal sa bughat. Malalaki ka man o mababae. Kini si Richard Gomez. Please like, follow,